السلام عليكم دك تجراين دك إيرتران بقار حجي دما فورساتو ديوم زولو والحنتي بزي قدس بحيني اتمومنتم كنا نعنخو أبز صندوز بحال نقر تسأميدناك تسرع تقويلو أوش تزور الحرق راحات كنا نقصونا قد نخون دك إيري دك تجراي أنا كل جزي مسز بتجراي كل نقر كن قبر اللوم على النايلة تقولوا استوت صعوبة عتات حبار كنا ريوم سوم دمان فطوة نقرت له بحلف دماناتهم حلوة كين اتمنقستي توي أنا زبال لخباط اتمنقستي ناي أو تقرأ أنا زبل نرس كوت زدني لخباط حس أنا بزيت بعدين ما أنتي زغروا دما بتعمل دستبل إيشو من يقدموا بذل لفعات تسفاد يقدموه نمان نتمر حيزب الجنرال تادس ورده لكيري بار تادس ورده انت يقبر له انت عينك سرحت تسرح نيرو دقنا بعلف اته تسفاد ما كميلو فحتر طري ولو نتفغري نتبدو نخسقرو مسحواتهم سيرتراويان كويلو هرايدوني بعل ستالين بسمراز اتول وانا بار تادس ورده متصاوتي ناي تادس ناي ابي እንዳኾነ ከም ዝኸደ ድማ ነቕርበልኩም መጀመርያ በምሓርኛ ምዝወድ ዝዛረቦ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቶፒክ እዩ ሞ ተቐበልዎ ደቂ ዝወድ ይዛረበና ኣሎ ደቂ ትግራይ ስምዑ ቦርደር ተታሒዙና ኣሎ ኤርትራ ወሲዳትና መሬትና ሒዛቶላ ዝበሃል ነገር ክንዓፆ ተኾይኑ ህራይዶ ክንዳማመፅ ክህሉ ኣሎ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራዊ ሓቶ ወሲድና ዲና መሬት ናይ ብሓቂ ኣሎ ዶ نبافر زون حزنا يودو نيرو أفتي طورنتات إمو نخنلقق سلام سلازي خونا إسوتات بمرد دا نخخونا دا كيرين بقاري حجي خفقرتا كيرو أفتي بوردرات ندحي شقر زيلا كاودو كنزل لنا إرتراوان عزلي غنادو نزيتات حدا وسكم لكم كل التنقرن بقارلو معالتي هادا سورده ديو زارب زر الحقي ولاس لفقات تسفاودنا أبدي نسمع نزو مو مجمريا بالهريو كناتينا انتا يقبرالو تادسو وراني اتحيطو هرايدو ندامامت راح دك تقراي دك إيري أجوهم كفتاحي كله دك عشينا عندي الله تموني الله تعلم بيتسوي ستقومنا لمارات اللايكنا شير يا درجات عصا تشلمو تمول لسان እንግዲህ ጦርና ጋሻ ተሸልመው ተሞልሳል እንግዲህ ትርጉሙ ምንድነው የጦርና የጋሻው ታደሰ ወረደ ጆግናና አንበሳ ነው በጋሻው መክት በጦሩ አነኮት ነው ወይስ ትርጉሙ ምንድነው ነው አደቅ ጋሻን ጦርን ተሸልመው ወለው ታደሰ ወረደ ነው ስሊ ከም ጻልኩም ይሞክሩይና ዘገድሳ ሆነን ክልጥፈልኩም እዚህ ሰዎች ትራንትና ወዲያ ቅድሚት ክልጥፈልኩም የታይነት ስዕል ተሳይሉ ከም ዘሎ ታደሰ ወረደ መጻወት እኮ ነው ተመራህትና ትግራይ ዝሕዝብ ነው ምርጫ ወርድ ይሄ ህገወጥ ፓርቲ ነው መግለጫ መስጠት አትችሉም አናቆም ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በምርጫ ቦርድ በኩል ተጎቢውን መስፈርት ባለማሟላቱ ምክንያት ህወሓት ተሰርዟል ተብሎ እንደገና ደግሞ ከህወሓት ጋር ሙሽላለሙ ምክንያቱ ምንድነው በዚህ በኩል ህወሓት ከኤርትራ ጋር ዝግጅቱን ጨርሰ ሊወጋኝ ነው የሚል የተለያዩ መግለጫዎች ይወጣሉ አንድ ኮከሌ ጋር ህወሓት እየተጦራጠረ ነው ዛሬ ነው ጋር ወደ ውጊያ ሊገባ ነው ይላል እንደገና ራስ ህወሓት አደገኛ ጦርነት ሊነሳ ነው ደም መፋሰስ ሊመጣ ነው ሶኞ ማክሶኞ ኦሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ መግለጫ ነው The biggest mistake that keeps you from winning. ታይዝብ ዘሎ በሐፂሩ ደቂ ኤሬ ትግራይ ጦርነት ክመጽዩ ክዋጉዩ ሞያለ ገለደው ኣብዚ በሃለሉ ዋንሲ ታደሰ ወረደ ድማ ይሽለማሉ ጋሻን ጦር እንታይ ዝግበር ዘሎ ደንፂ ወይ ዘሎ ዝወድ ሐቁ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ የዚህ የጦር አዛዥ የዚህ ሁሉ ጦር አበጋዝ ኃላፊና መሪ የሆነ ታደሰ ወረደ ጦርተውት ጋሻና ጦር ሞሸለሙ ትርጉሙ ምንድነው ሰላም ነው ፍቅር ነው ችግር የለም ነው ወይስ ጆግና ሰው ነው ወይስ ምንድነው ትርጉሙ አልገባኝም እኔ ስለምንታይ ተሸልሙ ብለኩም ስለምንታይ ተሸልሙ አይተረዳአንን ጅግና ስለዝኾነ ታደሰ ወረደ ሰላም ስለዘሎ ትግራይ ዲ ምንም ነገር ክርዳአንስ አይካለን ንምታዮም ሸሊሞ ጋሻን ጦር نخيط راح دقيقة
ይሄ ሰውዬ በየቀኑ እያስፈራራ እየፎከረ እያቅራራ በየቀኑ በመግለጫ እኔ ምን ማለት እንደሆነ አልገባኝ። መንግስት ራሴ ህገወጥ ፓርቲ ነው፣ ከዚህ ህገወጥ አካል ጋር ማንኛውም ሰው ግንኙነት ማድረግ አይችልም የሚል ህጋዊነቱን ሰርዣለሁ ብሎ ጨርሳል። እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል በቃል ፓርላማው ህወሓት ከተሰረዘ ከዚህ በኋላ ወደ ማንፈልገው ጦርነት እንገባለን ተብሏል። እንደገና በዚህ በኩል ደግሞ መሸላለም ውስጥ ተገባና ምንድነው ትዝ ያለኝ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከፍተኛ የሙስና ችግር አለ፣ ቤተክርስቲያኗ እንደ ሌባ በየጊዜው ፍርድ ቤት እየቆመች ነው፣ ከፍተኛ ሙስና አለ። ሙስና በከፍተኛ ሁኔታ ወይስ ደግሞ ይሄ ሰውዬ በጣም ጀግና ሰው ነው? ጦርና ጋሻ አርማነቱ የጀግንነት የታላቅነት የሀገር መከታ እነዚህ ባህላዊ ጄኔራሎች ናቸው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ሲያደሙ የነበረው አሁንም ከማድማት ወደኋላ የማይሉ ናቸው። ወይ በዚህ በኩል የጦርነት ኖጋሪት የሚነገሰው የሚጎሰመን የጦርነት ኖጋሪት ማቆም ነው ወይ መቆነስ ነው። ሰላም ከሆነ ሰላም ነው። 2 ዓመት ሙሉ ትጥቅ ትፈታለህ? አልፈታም። ከባድ መሳሪያ ታስረክባለህ? አላስረክብም። ሰራዊትን ትበትናለህ? አልበትንም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ውዝግብግብ ባለበት ነገር ይሄ ነገር አንቺው ታመጪው አንቺው ታረጨው ነው የሚሆነው። ህዝብንም ግራ ያለኻቶም ጾም ባለኻት ትደርበው ደቄሬ ደቂ ትግራይ ኢትዮጵያንስ ባዕሎም መሪዶ እንታይ ነገር አውርድ هراي يتصارفوا يقبلوا ጦርነት ይዳለው ከለመለ ወላንቲ ነገር የለን እንታ ይዝ ነገር ስለምታይ ታደሰ ወረደ ተሸልዩ ደቄሬ አብዚ ታደቀ ትግራይ አዚና ክንራዳዳ አለን አለ ጦርነት ደው ዝማቻቸው ዘሎ ቡጌሮ ወያነን ታደሰ ወረደ አምንታዮም ዘሎ ባጀው ምሳና ክፈትዎ ዝደሊ ሕቶቶሎሲ ስለምታዮም ወየንቲ ብግልጽ ዘይዛው ትባዕድ ባድመታት ዝባል ንሕና ሒዝና ይወረለና ናትና ዲኹን ካሊ ዝሓዝናዮ ቦታታት ደሎ በአሜሪካ ሴኔተርስ ዛረቡ ዘለው ድማ ካለ ኤሪትሪያ ነገር ትደለላ ብትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ምክንያቱም መሬት ሒዛ ይወፅን ይላል በዚህ ነገር እዚህ ከመንግስትና ንሰምዖ ነገር የለን ካወያነው ንሰምዖ ነገር የለን right at this point in time ተታሒዙና ለው ክብሉ ከለው በዓሉ ታደሰ ወረደ በቀጻልን ተታሒዙና ለው እንዳበሉ ምስዓዱ ምስጸለምቲ ولا مش هو تسلمت لكم في امريكا بريزيدنت مالته لا كل عالم طلعت افريقيا وروسيا انت ايو بعد ما نتنادي هنا اينا ايو تتحيز زلو زلو زي تتحيز بعض اذا ما تنقلتنا ابد بدو زكن فتحوا افتن صندوق بان نفتحوا لا قدن خون تدسو ورده يشلم دكيري او داخله دكنا بعال لفعته تسفا رايدو بعال ستالين دما بقى تحاوي سوم ابسمرا قالكم حزبنا طبق بعلناتنا الى سبلاش زارو وزلو انفورميشن دما حزبي كم دلاي نخمالا لسيدو رايدو نقرات يتعرارلو بين حزب تግራይ حزب ኤርትራ እቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ግን እንታይ ይስገብር ተወያነ እንታይ ይስገብር حدا اليوم كلتا اليوم جربكم من اي وين قرب نخيدمو نبت كالي بروجرامي كالي بروجرام على ندكيري رايدو على ندكيري كالي بروجرام دك تግራይ دك صندوق بلكم የሚያጓባ ነገር ነው ታደሰ ወረደ ጦርና ጋሻ የሚሾለመው ጀግኖች ለሀገራቸው የተዋደቁለት ደማቸው አፈሰሱለት የጀግንነት አርማ ነው ሁላችንም እናውቀው ጉዳይ A big lie about neuropathy you might have heard is that it's caused by diabetes or issues. ሁላችንም እናውቀው ጉዳይ ነው ጉባኤ ማድረግ የከበደ ኃይል እኮ ነው ህወሓት ማለት እኮ ጉባኤ አድርጉና ስብሰባ አድርጉና ፓርቲ የሚያስፈልገው መስፈርት አሟልተ ቀጥል ሲባል አላደርግም ነው ያለው ይሄ ምንድነው የኦብሪተኝነቱ የመጨረሻ ጫፍ ላይ ደረሰ ኦብሪተኝነት መንግስት ግን ይሄንን በምን መልኩ ለማመቻመች እንደሞከረ አልገባኝም ጦርነት ነው ወልቃይትን በወርቅ ሳህን ቢሰጣቸው ህወሓት ጦርነት አጥተውም እኮ ነው ያልኩት ራያን በወርቅ ሳህን ቢሰጣ አጥተውም ነው ማለት ቤንሻንጉልን ጨምሩልን አባይ ግድብን ጨምሩልን ይላል እንደገና እሺ አባይንም ወሰዱት ቤንሻንጉልንም ወሰዱት ወልቃይትንም ሁመራንም ወሰዱት በተላቸው የጦርነት ካሳ ያስፈልገናል ይላል የጦርነት ካሳ አይ እስከ አለማጣ እስከ ደሴ ድረስ የኛ ነው ይላል የፈለገ ነገር ግን አሁን ውስዋስ ውስጥ ነው ህወሓት ያለው እና
አንዳንድ የተምታቱ አካሄዶቹ እውነቱ ለመናገር በጣም ነው ግራ የሚያጋባ በቀበረ ሰው ነገር ነው ያለ ውሽዋሽ ባሉት ስትራክቸር ተወያለ ዝባል በደ ተቆልጡትና ከረክበው ኸልተ ዘኻለት ስልጣን ማሉ ትሪወሎ ዘሃብካዮ ታብካዮ አይተጠቃ ዝገደደ ኢዝ ሐተካዩ ምሳላ ዝነበረ ኤክስፒሪየንሱን ኮም ሕጅግ ኣብዚ ጽምዶ ዝባል እንታይ እዩ ተወያለ ክበናና ንሕና ክንታይና ክንገብረሉ ዝባል ክሊር ክኸውን ኣሎ ህዝብ ጥራሕ ኢና ክንራኸብ ንኽእል እምበር ብስትራቴጂ ምስ ወያነ ክንራኸብ ኣይንኽእልን ወያነ ትናትና መሬት ናትና ምዃኑ ይኣምነሉ ተሒዝናዮ ዘለና ቦታታት ናትና ምዃኑ ብዓድባር ድማ ይኣምን ዶ ኣይኣምንን እዩ ደቂ ትግራይ ሓዊ እዩ ዝጉብድ ዘሎ ሓዊ እዩ ዘፅንሓልና ዘሎ ንሓዋው ከምኡ ይሰራርሑ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ኣብይ ጋሻና ጦር ገለ መለታት ይሻላለም ኣሎ ንኣብይ ቅጥረኛ ኦፍኮርስ ታደሰ ወረደ ተሞየንተ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ስለምንታይ እዮም እቲ ምሳና ክገብሮ ዘለዎ ዕርቅሲ መሬትና እዚአን ተታሒዘ እዚ ግን ኣይተታሕዘ ባድመና ኤርትራ እዩ በቲ ኣልጀርስ ክቅየድ ኢና ዘይብሉ ነዚ ደቅና ክደፋፍእሉ ናይ ግድን ይኸውን ደቂ ትግራይ ማሕንቆ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለምንታይ እያ ዲሳይድ ዘይትገብር ወያነ ስለዚህ በፖለቲካ ደረጃ ተራናዮ ንታክቲክ ንተዓረቕ ንኽእል ኢና ንታክቲክ ስኢልካ ንሓዋሩ ግን ጦርነት ከም ዘሎ ፍሉጥ ሪኹ ንኸምኡ ከይኸውን እቲ ስትራቴጂክ ዕርክነት ክፍጠር ተኾይኑ መን እዩ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ንሕና ኤርትራ ኣየና ይተወሲድና ዝበሃል ፃዓዱ ንምንታይ ኢኹም ትነግርዎም ዘለኹም መሬትና ሒዞም ኤሪትራውያን ኢሉ እታ በዓል ታደሰ ወረደ ከምኡ ይብሉ ጌታቸው ከምኡ ይብል ስለዚ ኣብዚታት ደቅና ኣትዮም ክዓርቁና ደቅና ኣትዮም እቶም ጥንዶ ዘለዎ ሰባት ኣትዮም ክረዳድኡ ብጣዕሚ የተሓሳስብ ኣነ ምክንያቱ ብፖለቲካ ክንረዳዳ ኣይንኽእልን ኢና ንሓዋሩ ድማ ዝበኣሰና ጥብሲ ሓዊኦም ዝኣግዱ ዘሎ ወየንቲ ኢለ ኣምን ደቂ ትግራይን ደቂ ኤርትራን ክቡራት ደቂ ትግራይ ደቂ ኤርትራን እዚ ነገር ዝክዕፅ ኣለዎ ንዘለኣለም እምበር ከምዚ ኢልካ ክኸይድ ኣይኽእልን ግን ሓሪፍ ወረ ድማ መፅእ ኣሎ ኣትሊስት ልፍኣተ ተስፋ ወድና እቶም ናይ ፅምዶ ኣካላት ከምዚ ዓይነት ድምፂ ድማ መፅእ ኣሎ ካብ ኤርትራ እሞ ብድሕሪኡ ክዛረብ ወታደሮች ከዚህ ቀደም ተቆጣጥሯቸው ከነበሩ የትግራይ አንዳንድ አካባቢዎችን ለቀው ስለመውጣታቸው ተሰምቷል። ከሳምንታት በፊት ከኤርትራዊ አክቲቪስት አወል ሰይድ ጋር ተገናኝቶ የነበረውና በዚሁ ምክንያት ለአንድ ቀን ለእስር ተዳርጎ የነበረው የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስት ሰብዘሰአነ ሰብ ወይም ልፋቴ ተስፋም ይህንኑ መረጃ ያጋራ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች ይዘዋቸው ነበሩ ከተባሉ ስፍራዎች ለቀው የወጡባቸውን ቦታዎች ይፋ አድርጓል። የኤርትራ ወታደሮች እስከ ሰሞኑ ድረስ በምስራቅና እንዲሁም በሰሜን ምዕራብ አካባቢ ሰፍረው እንደነበር የገለጸው ልፋቴ ተስፋ ምክንያቱም ባይገልጽም የኤርትራ ወታደሮች ከቀናት በፊት እነዚሁኑ አካባቢዎች ለቀው በመውጣት ወደ ድንበራቸው ተጉዘዋል ሲል ገልጿል። ብጣዕሚ ደስ ይብልና የመጨረሻ ዝወረዚ ሓፂሩ ንወዳእ እዩ አንዳንድ ወገኖች በበኩላቸው ምናልባትም ልፋቴ ተስፋ ወይም ሰብዘሰአነ ሰብ የጻፈው መረጃ ትክክል ሊሆን እንደሚችል በማህበራዊ ሚዲያቸው የጠቆሙ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች ይታዩባቸው ከነበሩ እንደ ራማ የመሳሰሉ አካባቢዎች መታየት ካዘወተሩ ቀናት እንደተቆጠሩም ገልጸዋል። በምን አይነት ንግግር የኤርትራ ወታደሮች እነዚሁኑ ስፍራዎች ለቀው እንደወጡ ባይገልጹም የኤርትራ መንግስት እንደ በፈር ዞን ወይም እንደ መጠባበቂያ ስፍራ እነዚሁን የኤርትራ አካባቢዎች ተቆጣጥሮ እንደነበር ሲገልጹም ቆይተዋል። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ከቀናት በፊት በሀገረ አሜሪካ ተደርጎ በነበረ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች የተመለከተ ውይይት የአሜሪካ ሴናተሮች የኤርትራ ወታደሮችን በተመለከተ የሚያሰራጩት መረጃ ሐሰት ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። በኤርትራ ወታደራዊ አዛዦችና በህወሓት ወታደራዊ አዛዦች መካከል ንግግር ይደረግ ወይም የማይደረግ እስካሁን በሁለቱም ወገን እየተገለጸ የለም። የኤርትራ ወታደሮች የተቆጣጥሯቸው የነበሩ የትግራይ አካባቢዎችን ለቀው ስለመውጣታቸውም ቢሆን ከሰብዘሰአነ ሰብ በተለየ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከወታደራዊ አመራሮችም ይሁን ከኤርትራ መንግስት በኩል የተሰማ መረጃ የለም። እዚ ወድና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብዝሰአነ
سبيبلو كم قال بيتشا anyway دس بالشبو بعده لفات تسفى حدا بوتاتات إريتراويان زواسؤلو زنبر حيزمو زنبر أزلي قوم علو كاوتو رايدو اتبوتاتات كمان كابي كم زوتو تزاري ولو بلالو إذا بحوار كنفوت إنا مالتي نورز ويست سميناوي معراب مسراق دما إريترا حيزمو زنبر بوتاتات كاوسي وتعوم بلالو وحاقوسن هاي مالتي زي كم بافر زون يتقاملوا نيروم دك إيري دك تقراي حدا نقر كرانا لا أبطور النت زرلو كل التبوتاتات كل التهاجرات أب هاجروا خوينكو واقع سلا زي دلي انت دا أتصلوانا يطور النت هالو أفتخالو بوتا كحز تخيلو أنتي كحزنا قدني إذا بافر زون الميليتري ساينس فوقدي نحن دما بافر زون دي نحيز نازل لنا أب تقراي لأنا بوزر زي حتى تنيريبس كاتاتولو نتخوك بافرزون تقويدو اوكي اقول لنا ناتنا مريتا خونن كن اقول لنا افتي بافرزون افتي تقانا كاتونا افتي طورنت زقبرلو دوبات مالتي سلام تقويدو كن كل ملس حجي سلام سلازلو زين ملس زرباتات يزارم نيره حجي دما تمليسون لكم نبوتهم تمليسون نافت بوردرهم نافت حدودهم تمليسهم يبلا له زودنا مو نازي اول سعيد ملختين عخايو اوف كورس سخات ارنافي ناس لازخونكا كلهم دما قالوا زي تم كالوت اذا نقر زي كنقواسا قوسل بسنة سرعات بعلهم بعل ما يمشمهم ببالو او زلو اكتيفيستس هراي بعد ابزكاتو بعد ناتنا ايش اوكي بعد ستالين توم إريتراويان كان قدما بحضر كوينهم نزيتات نخد مصو سلازي كاب إرترا كم زوت اتكابت تقراي تبالو إذا دما تغيروا له تويانا بعلو كزارو درجة كاينك السسبس إذا نقرت نخعصو ندفاف قالو إذا بزولو دكيري توديو مالتا خون نقل اتدراما نخودا درجة بوردرات بروبلم كم زي بالناس سلازي لعول مسكانا نودي الزي مسكروز ودي إذا بروح ودنا مثيلنا زلو أملاخ زعدلنا كم زي ناتنا إيه زعدلنا كم زي نأول سعيد زعدلنا إذا ودنا دما عديلنا أملاخ هنقو فاين يقبلو الزي دما كروخ بودا سلازي يغني لنا سبس أنا نفتوقع كلنا سبع سأل كانت شو هذول سلازي لفقات تسفى ودي كتسلا لوزي اتسوى جخم اتسوى هجي بعلخم قبرو ثم كانوا دقناهم ما أبزن قواسا قوسلو بتاع مدت بالوراي من قصة إرتراون كفلتنا واستزبل دما دسب لأن بتاعبي سلازي لايف ندا قبركو كمتي إزي دمتي صندوي إزي بزن إكسبيرينس أتيو سلازلو دمتي صندوي هجي اتبوردراتنا كنرانا اتويانا زماقا اندحر عفري سوا موناتنايو تباهيلو ناتنا ناتاتهم تغيرو استراتيجيك اكنت كجمرك نحوارو زخون قسلي اوقيدنا مالتي ازي اندحر تفتحو تمحزنتنا ايرتراويان اناي تقارون بلعلي درجة كخيدي سلازي يهاومو شلمات كم دلايهم يقبرون تادسوا وردنا احنا قد حوار كنا نسرح مال الدكيري اذا كن فتحوا لنا دك تكرا اذا كن فتحوا لنا السند حركوين بوردر كافريكا كم بالله كتمال على السند I'll see you next time ازي نايت تصمدو اكل زين اكسبيرينس تجميرو زولو نعو مومنتم ناي موساخن استحقوس لالو ازي تسقطيت او كلتو من قصي ارترا سؤال يريون له تنقل يسرح له نقول أصحابك يغني لنا تانكي بري ماتش يتعزوا زين درسي أبي آيد لنا نفسي نحن عندي احترانا لنا تقارن إريتراويان أبي آيد لنا أبي يسلزلو بوغير كباس الناس لزلزلو سلزي تادسوا ورده حتى نعاقة تقبلوا دي خباد من إريترا مخا ويانا خير بعد برس تقبلوا دي خم اتناتنا مخانو تباد مس إذا حجي أزلي يقول له من قصة إرتراز بهالنقر تأمنوا له تودنا زملوزر
ተዘይለ ኩላትና ድማ ብሓባር ኮይና ክንገጥመኩም ኢና ማለት እዩ እዚ ብሓሳባት ጦርነት ኣይኮነ ስለዚ ሓያል ተፅዕኖ ቕሚጡሎም ኣሎ ዝወዲ ንኩሎም ንወያነ ንመንግስቲ ኤርትራ ንታደሰ ወረደ ሓያል ነገር ይዱብ ኣቢሎም ዘሎ እዚ ምስክርነት እዚ ድማ ራይዶ ወፂኦም ኣሎ ኣዝሊቖም ኣሎ ኤርትራውያን ካብ ሓደ ቦታታት ይብሉ ኣሎ ካብቲ ቦታታት እዚ ሓቂ ድዩ ወየንቲ ሓቂ ድዩ በዓል ሞንጆሪኖ ነዚ ነገር እዚ ሓቂ ኢልኩም ክትዛረባ ዶ ትኽእላ ተዘይለ ሕበበ ኢሉ ክኸይድ ዋላ ሓንቲ ከምኡ ኢልና ንኽእል ተሻፋፊና እዚ እቲ ነገር እሞ ኣብዚ ክሊር ዝኾነ ደስ ዝብል ነገር እዩ ናይ መጀመርያ ነገር ክግበር ዘሎ እቲ ቦርደር ስለ ዝኾነ እንኳ ሓጎሰና ኣብዚ ምብፃሕና መንግስቲ ኤርትራ የቐኒየልና ከምዚ ምግባርካ ምስሓብካ ሰላም ድማ ተረጋጊፅሎ ማለት እኮ እዩ ኣብ መንጎና እዚ ድማ ደስ ዝብል ነገር ይቀፅለሉ ዝወደይ ቀፅልሉ ኣነ ድማ ፓርት ኦፍ ዚስ እንዳመፃኹ ነዚ ስትረስ ክገብረሉ ክፀቕጠሉ ምክንያቱም ኣብቲ ግሩፕ ኣትየ ስለ ዘለኹ የቐኒየልና ዓወት ንሓፋሽ የቐኒየልና ኩላትና ደስ በለና ታደሰ ወረደ መልሳ ዛ ነገር እዚኣ ስቕ ክትብላ ይትኽእልን ኢኻ I'll see you next time. The power of information, power of unity, power of understanding each other. Solution ማለት ነው ሁላትና ሞክሪያኩም next time.